وہ یہی کہتا تھا میں نے اپنے پاکستان کے لیے میں نے شہادت نوش فرمانی ہے. لاڈلا بھی تھا. لاڈلا تو مڑ بہت سی کے جوان ابوبکر سیال دشمنوں کی فائرنگ سے وہ وہاں پر زخمی ہوئے تھے اور تقریباً 2 ہفتے جو ہے وہ ہسپتال میں رہے اور آخرکار وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے جام شہادت نوش کر گئے. جب شہادت ہوئی تو میں اسی کے ساتھ تھا، موجود تھا موقع پہ، اور میں نے وہاں سے وصول کیا اور میں نے اپنے بچے کو خود غسل بھی دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، دنیا بھر میں دیکھ رہے اور سننے والوں کو ذیشان البانی کا سلام، اور آپ دیکھ رہے ہیں پائنیئر ورلڈ نیوز. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات سخت میں موجود ہوں. جنگ کی تحصیل 18 ہزاری کے علاقہ روڈ سلطان میں، اور یہاں کے ایک ایف سی کے جوان ابوبکر سیال جو ہے کل جام شہادت نوش کر گئے. آپ جانتے ہیں کہ دشمنوں کی فائرنگ سے وہ وہاں پر زخمی ہوئے تھے اور تقریباً 2 ہفتے جو ہے وہ ہسپتال میں رہے اور آخرکار وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جو ہے جام شہادت نوش کر گئے اور اس وطن پر قربان ہو گئے. آج میں اس کے گھر میں موجود ہوں اور یہ گھر کی حالت دکھا سکتا ہوں کہ ایک بالکل نارمل سا گھر ہے، اور میرا کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتا ہے کہ یہ چھوٹا سا کمرے آپ دیکھ رہے ہیں، اور ایک چھوٹے سے معمولی گھر میں رہنے والا نوجوان جو ہے آج اپنے وطن کی محبت میں جان نثار ہو گیا. اور یقیناً لوگ کہنے والے کیا کچھ کہیں، لیکن وطن جو ہے سب کو پیارا ہوتا ہے، اور اس نوجوان نے ثابت کیا کہ ہم وطن کے لیے کل بھی قربان ہو سکتے ہیں، آج بھی قربان ہو سکتے ہیں. میرے ساتھ فیملی موجود ہے اور اس کے والد سے بات کرتے ہیں اور والد سے ہی جانیں گے کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو ایک بات پر تو افسوس بھی ہے، ظاہری بات ہے آپ کا جوان بیٹا تھا، بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے، اور دوسری طرف ایک خوشی بھی ہے کہ آپ کا بیٹا جو ہے اس وطن عزیز پر قربان ہو گیا ہے. کب خبر ملی آپ کے بیٹے کی جب اس پر حملہ ہوا اور شہادت کب ہوئی؟ 1 تاریخ کو داخل ہوا، ہم کو 2 تاریخ کو 1 کی شام کو ہمیں پتہ چلا، پھر ہم ادھر گئے. اچھا، کہاں پہ؟ کوئٹہ گئے. کوئٹہ میں گئے سی ایم میں، تو آئی ٹی ایس میں داخل تھا. ہم نے اس کو دیکھا، اس سے بات کی، کوئی 2-4 دن تو پہلے بے ہوش رہا، پھر اس نے کچھ ہمارے سے بات کی. اچھا، الحمدللہ بس ٹھیک ہوں، خوش ہوں، الحمدللہ یہ باتیں کرتا تھا. مطلب زخمی حالت میں بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ میں خوش ہوں اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں. میں بھی خوش ہوں، اللہ پاک نے اس کو قبول کیا اپنے ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہوئے. میں بہت خوش ہوں. اچھا، مجھے بتائیے گا کہ جب آپ گئے، آپ ایک تو وہ آپ کو خوش نظر آیا، باتیں کیا ہوئی وہاں پر؟ باتیں بس کچھ بے ہوشی کی حالت میں تھی. اچھا، میں جب پوچھتا تھا بیٹا آپ کیسے ہیں، تو یوں سر ہلا دیتا تھا، میں ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک ہوں. اچھا، کتنی عمر تھی آپ کے بیٹے کی؟ میرے بیٹے کی کتنی عمر تھی آپ کے بیٹے کی؟ 27 سال 5 مہینے 3 دن. ماں نے جو ہے ایک ایک دن، ایک ایک مہینہ، ایک ایک سال یاد کیا ہوا ہے. مجھے بتائیں بیٹے سے کتنا پیار تھا؟ بہت پیار تھا اور بہت بیٹا لکی تھا، ماشاءاللہ خوبصورت بھی بہت تھا. وہ یہی کہتا تھا میں نے اپنے پاکستان کے لیے میں نے شہادت نوش فرمانی ہے. اچھا، پہلے بتایا ہوا تھا آپ کو؟ پہلے بھی بتایا ہوا تھا، لیکن ماں تو ہے نا، وہ تو ماں ہی ہوتی ہے نا بس. اچھا، آخری بات کب ہوئی آپ کی؟ بات اتوار والے دن پچھلے پیر ہوئی تھی. اس نے یہ بولا تھا میرا نمبر بند ہوگا، مما میرے کسی کے پاس نہیں جانا، کسی سے بھیک نہیں مانگنا نمبر کی، میں جب بھی بولوں گا میں خود بات کروں گا. یہی بات کر کے اس نے بولا نمبر بند کر دو. بس پھر رات کو 8:30 بجے یہ حادثہ ہوا ہے. 8:30 بجے کے بعد دوسرے دن ہمیں شام کو پتہ چلا ہے کہ ہمارا بیٹا زخمی ہے. ماشاءاللہ بہت نوجوان تھا، اس نے اپنی جوانی دے زور تے اے دیں کٹن وی دیں. اچھا، مجھے بتائیں کتنے بچے ہیں آپ کے؟ 2 بیٹے پیچھے ہیں، 4 بیٹیاں ہیں. ایک بیٹی کی شادی ہوئی ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی تھی. اچھا، مجھے بتائیں کہ اس کی بھی شادی نہیں ہوئی تھی ابوبکر کی؟ نہیں ہوئی تھی.
अच्छा, ये सबसे छोटा था? ये सबसे, अबू बकर सबसे बड़ा था, सब बहनों भाइयों से सबसे पहला यही अच्छा, बेटा बड़ा था लेकिन शादी अभी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी। लाडला भी था? लाडला तो मुड़ बहुत। अच्छा, मुझे बताएं, यकीनन आपने देखा जनाजे पे लोगों की बड़ी तादाद थी। बहुत बेशुमार तादाद थी, बहुत बहुत बड़ा जनाजा हुआ। कभी सोचा था आपने ऐसा? मैंने कभी नहीं सोचा था, ऐसा कभी नहीं देखा भी नहीं था। बहुत बड़ी तादाद में उसके वेलकम हुआ, उसका बहुत जो है ना जनाजा हुआ, बहुत बड़ा, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे। मतलब ये लोग फूल फेंक रहे हैं और हार पहना रहे हैं, इस्तकबाल कर रहे हैं। इस्तकबाल करते हुए आता कि आपका भी इस्तकबाल हुआ? हमारा भी इस्तकबाल हुआ। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा कि शहादत हुई तो आपको फिर खबर कब मिली? आप उधर ही थे साथ ही? मैं बच्चे के साथ ही था। अच्छा। हाँ, जब शहादत हुई तो मैं उसी के साथ था, मौजूद था मौके पे, और मैंने वहाँ से वसूल किया और मैंने अपने बच्चे को खुद गुस्ल भी दिया। आपके दो बेटे आपके साथ मौजूद हैं, क्या समझते हैं अगर मुल्क के लिए जो है जान देनी पड़ी तो ये भी कुर्बान कर सकते हैं? इंशाल्लाह मैं दे सकता हूँ, ये बच्चे भी दे सकता हूँ। इंशाल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत के लिए कुर्बानी के लिए हाजिर कर सकता हूँ। कुर्बानी के लिए आप हाजिर कर सकते हैं। मोहब्बत का एक ज़ाहिर बात है, बच्चों के साथ बड़ा प्यार वाला एक रिश्ता होता है। कोई ऐसी याद, कोई बात जो आपको बड़ी याद और सताती हो? बातें तो बहुत सताती हैं, मैं क्या बताऊं। लाडला था? बहुत लाडला था, बहुत लाडला था। अच्छा, मैं इसका मामू हूँ और पाकिस्तान नेवी में एज ए पीटी अफसर ड्यूटी कर रहा हूँ कराची के अंदर। लास्ट टाइम हमने जब ये देखा एक जरीना नामी खुदकुश बमबार औरत जिसने वहाँ पे चेक पोस्ट पे आके खुदकुश धमाका किया है, और वो लड़की MBBS की स्टूडेंट थी, BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी से उसका ताल्लुक़ बताया जा रहा था, और वो उसने आगे खुद कुछ धमाका किया। उसके बाद ये हमें इतला मिली कि CMH क्वेटा ITC सर्जिकल वार्ड के अंदर हमारा बच्चा वेंटिलेटर पे है। मौके पर भी कुछ बंदे शहीद हो गए थे। 8 नौजवान FC के मौके पे शहीद हो गए, अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल करे। और उसके बाद 3 जख्मी हुए, जिसमें हमारा भांजा अबू बकर सिपाही जिसकी 6 साल सर्विस हो गई थी, और वो 27 साल नौजवान अनमेरिड नौजवान था, और हमारा बहुत प्यारा लाड़ा शरीफ और नफ्स लड़का था, वालिदैन का आसरा था, सहारा था, खिदमत गुजार था और बहुत नेक शख्स था। तो हम उसकी कदर नहीं कर सके, नौजवान था, हमारे दरमियान में था। अल्लाह ताला ने उसको आखिरत का बहुत बड़ा रुतबा दिया, जो कि शहादत का हमारे बिरादरी, सियाल बिरादरी के लिए, हमारे पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए बहुत बड़ा फ़ख्र के लिए रोड सुल्तान का फ़ख्र है। और तहसील 18 ज़िला जंग के लिए ये एक बहुत बड़ा हमारा फ़ख्र है और पाकिस्तान का असास है। और हम भी शहादत की दुआ करते हैं, अल्लाह ताला हमें भी शहादत की कबूल करे। और ये वो नौजवान था जिसने कम उम्र के अंदर अपने वालिदैन को आसरा दिया। उसके वालिद एक रेडी वगैरह मतलब इस तरह मजदूरी करते हैं, फिर भी वो नौजवान बच्चा कम उम्र के अंदर जॉब में जाके अपने वालिदैन का आसरा बना। अभी नेक्स्ट ईयर हम उसकी शादी का इंतज़ाम कर रहे थे। अच्छा। तो शादी भी करीब थी, उसका दिन रखा गया था, बर वक़्त अल्लाह को नहीं मंजूर था। और शहादत की फजीलत में इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसके हुरैन से शादी करेंगे और आखिरत में उसके मजीद दर्जात बुलंद करेंगे। अच्छा, हमें फ़ख्र है। मुझे बताएं कि शादी तय की हुई थी उसकी? जी, रिश्ता हुआ था? जी, रिश्ता। कहाँ पे रिश्ता किया था? रिश्ता हमने बड़ी बहन जो है ना उसके यहाँ किया हुआ था। अच्छा, आप क्या करते हैं वैसे, काम क्या करते हैं? मैं मजदूरी करता हूँ, रेडी फ्रूट लगाता हूँ। अच्छा। हाँ, तो आपने जब बच्चे को भर्ती करवाया था फौज में, FC में, उस वक्त आपको पता था ना कि यहाँ पर जान भी जा सकती है, तो उस वक्त कोई खौफ, कोई परेशानी, कोई दिल में घबराहट वगैरह नहीं होगी? नहीं, कोई परेशानी नहीं थी, किसी किस्म की कोई घबराहट नहीं हुई थी। तो बेटा वतन के लिए जा रहा है, वतन के लिए जा रहा है। क्या मैसेज देंगे आप पाक फौज को, और पाक फौज जिस तरह मुल्क के लिए कुर्बानी दे रही है? और यकीनन एक बड़ी हैरानकुन बात है, जब हम इस रात के ठठरती सर्दी में अपने बिस्तरों में सोए हुए होते हैं, और वही पाक फौज के जवान जो हैं वो ठठरती सर्दी में, बर्फबारी में जो है वतन के लिए जो है वो तहफ़्फ़ुज़ कर रहे होते हैं और हिफाजत कर रहे होते हैं। बेटे ने कुर्बानी दी और इस यकीनन आपको खुशी भी है और गम भी है एक तरफ। क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे आप पाक फौज के हवाले से? पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये आपने जो है शहीद अबू बकर सियाल के वालिद की गुफ्तगू सुनी, वादा की गुफ्तगू सुनी। FC का जवान अबू बकर जो है
कल जो है जामे शहादत नोश किया और जनाजे में जो है हजारों लोगों ने शिरकत की और यूं लग रहा था कि जैसे यहाँ पर जो है एक समंदर से जैसे मछलियां जो है निकलती हैं, ऐसे लोग निकल रहे थे और लोग भरपूर इस्तकबाल कर रहे थे और फूलों की पत्तियां निछावर कर रही थी। ये वो उस जवान का घर है, आप देख सकते हैं कि एक छोटे से घर पे रहने वाला नौजवान पाक फौज में गया, FC में गया और वहां पर जो है वतन के लिए कुर्बान हो गया। और मैं समझता हूँ कि जहां आप जो है एक हसीन लाइफ गुजार होते हैं, वही एक FC का जवान, फौज का जवान, आर्मी का जवान जो है वो आपके पहरे के लिए जो है, हिफाजत के लिए जो है वहां पर बॉर्डर पे मौजूद होता है। यकीनन उसकी कुर्बानी जो है वो कामयाब हो चुकी है और वो वतन के लिए कुर्बान हो चुके हैं और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला उसे जो है जन्नत वाला मकाम अता फरमाएगा। आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। इसी के साथ अपने मेज़बान ज़िशार अलबानी को पायनियर वर्ल्ड न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।